Dapat pala doon tayo umupo sa kabila. Yun o. Kasi yung naunang laban doon. Oh, yeah. Shot! Open space, open space. Yan. Si Ali, kala mo, keeper pa rin eh. Mabilis, di ba? Mabilis, di ba? Puro slide pa rin. Doon. Kasobrahan naman sa hina ng pasa. Anong team to? Knights daw. Nice. Nice. Knights. Ah, Knights. Knights sa'yo yun, coach ah. Hindi, kala nga niya sa akin ka. Ano ba? Ay, madaming. Nakalaban ko na rito dati, nag-goal kami, pares kami nights. Oh, yeah. Dito rin sa mga. Na. Yan, open space. Okay. Yan. Kabila, kabila, kabila. Kabila, kabila, kabila. Hindi pwede yung gano'n. Gab, nakita mo yung problema? Gigil na gigil ka kasi. Football yung laro mo, hindi basketball na eh. Ano ba yun? Try to possession. Yan, kabila. Yung gigil na magmamadali. Kabila. Okay, yes. Yan, oh, oh. Pass harder. Yan, kabila, kabila. Show. Go, show. Yes, Yan. that's yours. Yes, ayan, lakas. Ayun, Blaze! Ayun, Blaze! Ayun, Blaze! Yes, good one, Blake. Kabila, 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 kabila. Yun, ang galing. Ay, open space. Ayun! Keeper. Oh, keeper. Okay lang, back pass. Okay lang yan. Kasi nag-ano na, umikot na yung bola eh. Go, go, go. Nasa yan! Atlas! Hindi pinapayungan yung mga bata, pinayungan yung Yes, para naman kaya hindi pa na mag-init. pwede pala nakaupo eh. Ay, oo. Wala na! Cutback ba na? Cutback! Ayun po, show yung hawak-hawak ko. Ayun po. Malaki yun ah. Ayun o, ihilangin nyo. Nakabago. Kaya ano. Ayun na, up na. Pass. Back up! Run! Pass. Tagap. Ayun na! Yay! Nice! Sabi ni Mana, Tita, cheese stick. Ayun na may cheese stick ko. Oo, yeah. Store? Ang lakas. Ay, lang. Sobrang sa gigil na gigil sa Dalawa kayo na ito. Yun. Check, the other side. Yes! Finish! Ah, good play. Sayang. Kaya nga eh. Alis, sa likod mo! Alison!
Galing! Galing, galing. Kabila. Ay, ay, ay. Sino? Your teammate give you an option. Ayan na. Tatlo na kayo dyan. Ay, naku, Gab, isa ka pa. Mana! Ali, meron sa likod ah! Hey, check, finish na. Finish. Teka, Alison. Alison, tatlo, oh. Ah, ang ganda. Ang ganda, ang ganda. Go, 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 go. Mid, check, back, back. Ayun lang. Ayan na, Blaze! Ayan na! Ay, sayang. More try, Blaze, more try. Ay, wala, out na. Goal kick na. Ay, ang sakit. Ano? Nine, 10, 11, 12, 1, 2. 9, 10, 11, 12, 1, 2. 9, 10, 11. Isa lang daw siyang defender. Kaya nga eh. Kala niya. Good job, good job. Ay, 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 ay. Yon. Shot! Yes! Woo! Good pass, Gab! Shot mo na yan! Wala ka sa kagoli. Mamaya magbibigyan naman ka ng tayo. Ayan na! Yan! Go! Op! Muscles! Muscles eh! Ayan yung kanina ko. Go, 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 go! Kabila! Yun nga yung binanggaan niya yung matabaw eh. Boom! Boom, boom, boom! Oo.
Capture all capture. Ganda, long shot. Long shot. Hindi ko na videohan, hindi ko na sundan. Eh kasi nga patayo ito ganito. Hello po. Mana, kaya mo yan! Kaya mo yan, wala sa suko. Say mine. One more. Boom! Yeah. Header. Header ni Atlas. Bagong kasi sa kalaban. Oops! Tumataas yung kamay. Follow up sa goal. Oh, galing ah. Alright.